Okay. Yan sir, bali... So dito siya naka-vlog. Okay. Yan sir, bali all goods na yung dashcam natin sir. Bali, turo ko na yung mga basic feature ni dashcam sir. Okay. Bali yun sir, kada ignition, bukas ng engine natin sir, automatic open na rin yung si dashcam sir. Start recording na rin siya. Wala na yung kailangan pindot. Pag nag-off ba ako, patay rin siya agad. Wala siyang extended time na bago mamatay. Wala sir, pero may feature siya na park monitor. Na kunyari sir, pagkapatayin nyo ng sasakyan, Oo. mamatay din si dashcam. May bumangga sir, huwag naman sana, sa parking, may bumangga, kunyari sa likod na part sir. Mag-on siya bigla. Yes sir, once na ma-feel niya yung Yung bump. yes sir, yung ganyan sir, umalog-alog siya. Motion, Mag-on siya sir. Pero, isiniset pa ba yun? O Yes, sir. automatic siya? Isiset pa natin mamaya. Sige, set natin Tingnan mamaya sir. para importante. Okay, go. Yes sir. Tapos yun sir, ito sir, baka naiirita kayo nagsasalita. Ano yun sir, pedestrian ahead. Ayun sir, nadedetect. Ayun sir, may dumaan sa likod, tumunog. Ayun yun sir. Pedestrian ahead. Yes sir. Ano, kasi, Paano sir, siya ihihinaan konti? Chinese ano kasi sir eh. Chinese yung accent kasi. Oo eh. Pali dito sa Set. system ito, hinay ko Okay. kasi sir. Hindi natin Oo yung nga. sound niya. Pero pwede rin tanggalin lahat sir. Paano siya tatanggalin kung sakali? Saan siya hanapin? Ito, Home, sir. Home, smart driving. smart driving. Blind spot detection, tsaka ito sir. Lane change assist, ADAS. Ito sir, pag pinag-off na natin siya, yes sir, mawawala na yung mga ano niya sir. Oh, pero maganda ilagay mo para Yes, ano, sir. balik mo na. Smart driving pala siya. Yes, Okay. sir. Ito pag-on lang natin yan sir. Ito ay parking assist. Yung parking assist niya sir, yun yung Ah. red na wire. Ano na ba nga natin das? Sa front, ayun yung na ano niya sa front. Nasa sensor niya? Yes sir. Yung BSD Yes sir, yun, sir, sa likod sir. sa likod, tong Lane LCA. change assist, nyari sir. Nasa highway tayo sir, Oo. nadedetect niya yung ano sir. Yung papalapit nga. Yes sir. Tsaka yung mga ano sir, yung mga putol na kalsada, yung broken lines. Signage. Yes, yung sa kalsada sir. Oo nga, oo nga. Kunyari, na-detect niya yun, tapos bigla tayo lumiko, mag-a-alarm siya sir. Mm. Kaya lane change assist siya sir. Baka minsan sir. Na nagche-change ka ng lane. Yes sir. So tutunog din siya. Yes sir. Parang may nawarin nga kanya na, ba't ka lumiko? Parang paliko ka na kasi baka nakantok ka. Yes sir, mga ganun sir. Okay lang, okay lang. Sige, sige. Yes, sir. Sir, ino natin ulit. Mm. Yes sir. Bumalik ulit yung mga ano siya sir. Okay. At least alam ko na sa driving ano pala yun. Okay. Tapos yun sir, sa ibang features ni dashcam, sa viewing, always front rear yan sir. Yan sir. Minsan baka gusto natin single view, swipe lang natin yan sir. Pwede siya mag-focus sa front. Front yan. Gusto natin, pero kahit naka-front lang yan sir, always recording yan sir sabay. Depende lang sa view mo. Yes sir. Ito sir, sa rear. Okay. Up and down. Tapos gusto natin split screen. Swipe to the left. Okay. Tapos pwede natin i-off yung screen. Pwedeng voice command, pwedeng manual sir. Okay. Yan sir. Mm. I-switch ng off, kahit bubuksan natin. Ano yung screen off? Yes sir. Turn off screen pala sir. Turn off screen. Turn off screen. Yes sir. Pagbukas turn. Turn on screen. Turn on screen. Yes sir. Yung mamaya sir, tandaan mo na lang yung mga Okay. speech recognition niya para sa voice. Sige. Ayun lang sir, yung mga basic feature dito sa home screen. Tapos ngayon sir, kunyari naman sir, magre-review ka ng mga video sir, o may papakitahan ka ng video na yung mga enforcer. Yes. Dito ka sir sa home. Home. Ito, sir. Okay. Tapos dito ka ngayon sir sa file management. Okay. File management. Yun sir, medyo marami na siya. Okay. Bali, ito medyo marami siyang folder dito sir. Okay. Video F, video front, video back, video lock, tsaka photo. Ito kasi sir, pwede rin ito pa take ng picture. Okay. Dito siya papasok sir, tulad niyan. Okay. Tapos sir, dito muna tayo sa video F sir, sa video front. Kunyari, sir. Video front. Front video. Video B, video back. Yes sir. Video lock. Ano si video lock? Ayan, dito po pasok yung mga safety feature ni dashcam sir. Na nakalak na nakaka-capture niya. Yes sir. Okay. Tulad nung naka-parking, mga ganun sir. Okay. Sige, good. Pero dito muna tayo sir. Video F, ito sir. Ito yung makakuha sa front sir. Nandito sa taas, ito yung pinaka-latest. Sa baba, pinaka-oldest yan sir. Kaya ito sir, kung mapapansin nyo, parang ang dami. Oo. Kasi ang setup na ito sa recording is every minute. Ito sir, for example. Every 1 minute. Yes sir. At least ano siya, by portion na. Yes sir. Yan sir. Every 1 minute.
Okay, okay. Gets ko na yan. Opo. Shit, Okay. sir. Stamp dito yung date. Date, time, date and okay. time. Pwede rin dyan i-stamp yung ano mo, sir. Plate number. Kung may plate number ka na, sir. Wala Kaso pa, wala wala pa. sir. Paano paglalagyan ko na ng plate? Dito, sir. Sige, sir. Diretso na tayo dito, sir. Oo, para Driving settings. driving Dito settings. naman tayo, sir, sa pinakababa. License. Kunyari, ito, sir. May plate number ka na, sir. 1, 2, 3, ABC. Dito mo lang siya itatype, sir. Okay, okay. Gets ko na. Sa license? Yes, sir. Yes. Very good, Okay, sir. okay. Yun, sir. Pag Tapos yung time niya, pwedeng i-adjust na. Pag kinonect nyo yung phone nyo, sir, magsisync na yan, sir. Kahit di niya natin set yan ngayon. Okay, okay. Sige, Yan, sir. sige. Kunyari, ito yung plate number nyo, sir. Ah. Hi, Ace. Nandito na yan sa... Video. Yan, sir. Oo, tama, Hi, tama. Ace, tapos date and time. Para at least yan talaga yun. Yes, sir. Okay. Doon mo lang yung papalitan, sir. In case na may plate ka na na LTO. Pero yun, sir. Dito muna tayo sa driving settings. Resolution, nakaset na siya, sir. 4K. Okay. 1080 rear. Loop Loop record, recording. ito, sir. Okay. Pwede mo i-change. Wala namang... Kahit ano naman dyan, sir. Okay na yung 1 minute para ano? Yes, sir. Pwede naman, sir. Time lapse, ito siguro, sir. Ay, hindi siya siguro, sir. Ito, sir, talagang hindi lang natin siya magagamit. Ang purpose na ito ni time lapse, pwede siya mag-record kahit naka-off ang engine, sir. Kaso, para mag-activate siya, yung power niya na sa cigarette, ida-direct natin dapat siya dun sa fuse box. Ganun. Yes, sir. Sa mga battery, tulad ng live. Yung live yun, sir, yung battery, para kahit patayin Pag, nyo yung engine. pag wala ng warranty, pwede na yun? Pwede, sir. Balik kayo dito, sir. May i-avail lang kayo na hardwire kit. Hardware kit. Tatanggalin natin to, sir. Tapos yung hardwire kit na yun, mga fuse yun, sir, ida-direct natin siya dyan, sir. Pero at least nagre-record ng dire-diretso. Yes, sir. Pero pwede rin i-off, sir. Kunyari, sir, itong high ace mo, sir, nasa bahay, safety naman, pwede mo siyang i-off, sir. Yan, tulad yan. Okay. Pero ngayon, sir, di lang, ito yung Ah, feature wag muna. natin. Okay, okay. Ito, sir, audio. Kung ayaw natin na may mic, pwede natin tanggalin, sir. Okay lang may mic. Dito Tapos mo- meron naman din siya dito, di ba, sa harap? Yes, sir. Okay, Ay, okay. yung alin ba yun, sir? Na-control ng audio, o dyan lang talaga. Meron din dun, sir, sa home screen. Oo nga. Yan, oo. Yan, oo. Tama, oo. Tapos, Pag in-off mo na yung voice, pati yung nagsasalta, off din? hindi, sir. Yung Kasi sa Yung nare-record smart driving siya. yes, sir. Yung nare-record lang na mga sound, sir. Okay, Yan okay. lang yung i-off niya, sir. Ito, sir, si parking guard. Tama lang kasi yung nag-a-assist kasi bago lang magda-drive dito eh. Ayun, sir. 'Di ba? At least may guide siya. Yes, sir. Okay, okay. Lalo yung sa likod, sir, narinig niya tumunog, Alarm. ma-alarma agad siya, sir. Tama. Ano siya, sir? Ma-i-inform siya na may Uy, oo nga. may Ano. yan sa likod. Sige, sige. Ituro mo na lang sa ano, sir. Sige, sana malala ko may sir. video naman eh. Okay, okay. Ito, sir, parking guard. Ito, sir, si parking guard. Ayan yung kanina, sir, na-explain ko. Working nabunggo. naka-parking. Yes, Low, middle, high. Ano yung ganyan niya? sensitivity level yan, sir. Bali ito, sir, ang pinaka-okay na level dito is low. Para mababa pa lang, mag-on na siya. Yes, sir. Ang ibig sabihin kasi ng low, kahit low na sensitivity, I-record niya. yes, sir, ma-trigger siya, sir, pwede na siya mag-open. Pag high, kailangan Bangga. Okay, may tama. malakas na impact bago siya Yes. mag-open. sir. Okay, tama. Maganda yan, maganda yan. G-sensor, ito naman, sir. Working naman to, sir, while driving. Okay. Kasi nagda-drive tayo, sir. Huwag naman sana, baka may bumangga sa atin sa likod, sir. Habang nagda-drive tayo, sir, na-feel natin, tsaka ni dashcam yung bump, impact. Ang gagawin ni dashcam, sir, yung automatic lock niya yung video. Di ba, regular? Ilalak niya kasi nga, kailangan yun eh. Tapos, hindi yun na-overlap. Yes, sir, hindi niya didelete yun, sir. Dito niya yun, sir, dadalhin sa... Video lock. Yes, sir. Okay. Kasi syempre, maglo-loop na eh. Yes, sir. Kasi dito sa dalawa, Normal. yes, sir, sa regular Yes. recording, once na mapuno si SD card, didelete niya yan, sir. Okay. Ito, kahit mapuno yung SD card, hindi niya didelete yung mga papasok. Yes. Kunyari, sir, si parking guard, Hmm. nag-activate siya, pagpunta niyo sa sasakyan niyo, oy, ba't may kasgas yung bumper ko sa likod? Oo. Dito niyo siya i-check, sir. Okay. Tapos yun, sir, yung isa, yung G-sensor, while driving kayo, sir, may sumagi sa inyo, dito niyo rin i-check yun, sir. Kasi nasa save na siya dyan. Yes, sir. Okay. Nililipat agad siya ni dashcam sa video lock. Ang galing, no? Bago rin yung feature na yun, ha? Medyo matagal na rin. Matagal na rin? Okay. Baka di ko lang nakalikat. Okay. Hindi lang, sir. Ito lang yung dalawang safety feature na kailangan na. Parking guard yung nabunggo. Okay. Date stamp, ito, sir. Kailangan na-on yan. License. Back mirror, ito, sir. Siguro kahit hindi nyo na ma-on yan, sir. Kasi yung sa back mirror,
Yan sir. Yung kuha niya, mag-flip. Parang mirror